à tous Sonikara diaspora or Soninkenchu Kuni Dunanorsu Giliere Makara Gilkara ma diaspora ke donc l'engori manifestation ya Kengen ro Gamba Nesoro Kebegeri Mouma depuis des années iga gajanga Maybak Sonikara Kengen ro Komaru aro Horahu itemina Kenya Bege ou bien iga mulina Komaru gajana Mbage Osnanya Khoro Osnanya Ban ona sa ona faba ikorme famun donc soron kara furun choku soron keti soron jogi. Donc du coup, il y a quelques semaines ou quelques jours, ils seront Kotou, ils seront Djogi, Dimbelo, Andakani, d'après des formations. Donc Kenya manifestation au Falelengi, Mali, Mauritanie, Sénégal, Gambie, Assouyere. Donc on a refondé, on est trindi, donc on finit que Dangi Morobadi, Kebe Moulina de Berry. Il y a un Kebe, il y a un Koro, on a partagé avec Harout. Allah explique au Kebe Gaël. Kebe pour moi. Ala fone ko ngoranke bien sûr angoto fumbega ma raqimulo dal ay tamulo dal raqimulo ni ngidani ko kato garo no minanki na final du président de jama kene mak murtaniya voilà mak tokondo jam tokondo hawa traoré yo ali manan yerlen limana ngen kebe fo anya gado mama agado lesma khawga kiye kebe lenki parce que Dunaga oga kiye kebe 2021 oga fini bakme wala oga fini me moment de tim petit comme o debu kuno ko e o khasare dome o khoro dome oga ta kono oga fayni soron kari soron mbi soron magandi debu soron kata e soni ko ngati ni évoluer iga kirangu du kono har sa ke ganya debe be noko silami ni kan oga sare dome go khoro dome ndekete nit ki man na la jage fekk de la sori nit ki man na la joge te fekk de la sori awre ne jaxando sere la ñan ko bu bari xalato ñan mi ando sere la ñan xalato ñan mi xati to ñan mi o bogu nali Kenya ko autorité digamu kunan jofia ina dangoro de ben charere mu jamane charere mu o gu sare debu ku ben Allah li ñango dang debu o choix fait on tuno ngo goto grindindi kebe gnya hadim remu duna sudu wori soni ko ngati ni suru ñan ke ya guntu soni kalle mesu nanti kanin kapale manda kambi ndikatu ndibagande debe noko ati bet kome ando kebe benyi menjanga ko khamenjanga ko nchigi ando kebe gar fosu deber do masu sigi parce que pet kome akasere kome fet sere ngira ñu gar baguy mebag mam baguy mebag Paké bagé mais est-ce qu'en na fike masanga ñam xawa ñamal magga ñam parce que à chaque fois ka vidéo ni des fois côté bane ki gatu ko be da gambane e vidéo inde berlis bon ha communicateur ko ser dandando e kendin karabane ki khasoro yi hay kendin mais est-ce que ndé la fike ñamal yo ngira ñu ngana so ni kenya ngamba kami an khaba kami la entraîneur kenga golmi awa golmi ango to kenno karanya ngo golmi ko ngobutu yo ango to sere ngana ñi do ngana ñi digame be kono ngapal nga safan katambe nga ma wuretu Allah digame ke ngana bara normal mo ga kebe kono kat kayinde ngarni o suga na bare anti ñan kayinde parce que ando sere be ga do men normal mo ga metu o to wale nga ko ke dal mo ko am xawi mo ga tini ke ma ñona xa automatiquement nga nya hadim remeta nan ko wana ken tokono yo khanga na yanke nga masima an kapale makebe ganya ne agama nyanga na tu akunganda andi simo yitini koma ko ona warta kundu soro nga mekana no kube ni gati ya fono yoko to foto komo kunyano kani na soro ntuka idi soro nkari idi soro magandi debu noko idi soro nkotu plus de 800 personnes sont déplacées isa redebu noko igi exilé e manen gantu kube ni kama ogitu igbara nan tara mbugo no manen an kanti nyigandi ni tanyigandi o sare do mor fogo be deber dome e lenki ko tan ngani soro be ni tu susan ko bakinga sare ntaga jo feninga i nkane i mbonondini nanti ngoto na ko ma ko ke bugno ngene jagili nganya khim sare jagili nke ko ma ko tora mu jo finga khin galle ke no nya et j'en suis fier nga lutter pour na mbug dono c'est libe ga soni karamula anyani gambane ya angana daga nokko be ina bismillah sare nti bi khina kama soro ntitina ndanga ti limité parce que angana daga duna nokko su antini ya j'ai tel diplôme ina bismillah je suis esclavagiste comme on yani marina choinia on te kenya mu société ke noko ago beni kama gantu ko beni kama igandunge am so ko na chef meda surtout ona meka ka kay ndene ko beni gati wallahi billahi idi fabani ni goro komaku ikismani do komaku kenya to kay o kan ta dungen kenya kay ndene lit kiade ngidañu ko wat ndiga meke si je comprends bien d'accord ngar kebe duna fo ga masanga nyaman mais fiego ye adalle ça fait des années aga existen wal agata existen su meno ko ga ça fait des années mais kota be kak décider pour na kembege est ce xamay bakati ki letara
na tuwano ngori nga tuwano haru kubeni kor me famu ni gatun kubeni na khoro yan i tuwana pe duna lama sunya tuwana khaga tuwana ngenu kubeni khani ta khuni dur na masla kat digdame ga baksela est ce que nga meni no no oto jofeni yere tuwano fili gana masla c'est facile la me famu mais tuwa mbel ni ngana gaja matuna ga ngirat me famu yo angotu atoko man kan ngira ko nay le da batte nti sere ngati mamu kombe amma ma kombe nyakita angati mamu kombe ngarantir nti anga sere be to ga kiye ke bele ke 2022 nke gati nan nan walanti nyan dome on ti yakin dome o yimere mun char ore mu me kan o yakin anda gana ko man nan palle fa yan dangi do manne pression sociale ana nyanga sare no ko ban kanin no nyala de changer har ko mele kenyana sere ngari ko imam kombe nguta amma ma kombe nyakita enta ko ngi normal de baror job kenya on a fait des porte à porte on ko foyeni on ko soro jakata mais it kendi mamari finanu kubeni ga kam nan to kam kubeni ga wure nan to redu limo fi am comprendre li nga wax yéen na maana daal yalla na yàlla defal jàmm inshallah merci beaucoup c'est gentil jaajëf assalamu alaykum aleykum salam togondo jàmm ngedna yi harno Coulibaly nambo dro jogu bismillah li mana ken maner leng li mana ni ade ko hawa Traoré gere kebe ko o suri mana ni mana bane ke ade lada me ken to ntamulla na fo saka nganji ko gufi amati ke take na kar nada ke mun mama ka na kar da galli sigin daro da iyo o wakini ku ka ke yonki tora gare nganta mulla kesu o garde ne o garde ta sunu ko ma ko kesu ndo ko ma ko ke ade iri den wo iri gubandu wo iri telengondi wo ko ma ko ke ade yo kenya no ga to na li ona lo o ko baru ko oni sakhi yo diga gillen ti jema maîtriser ko lada ke wuti minne manen ko beni game yakhini lada ndeb ko nyane lada modi nyane man lada gantina ka lada ngal mami nyane lada tege nyane man gantina ka agri comme yugo khasendo kama nyakaren khasenya sere la ganta ka de berni katunde nyaken ko dal passé soro ndi kama nyugun citi di katu gunne idi contourner idi déplacer nanya wachi nanya nganda nanya nginda mais anam bëgg no nga kent fo torlo o sare do me xoro do me ke nga bëgg no lu muy wañi sunu digënté an man tor o sare debe o xoro debe ando kebe ga me yaxin wacci la dal lo ken naka nke xalle ken tumulla jarul xex jarul xulo jarul reyante sel gëna ñi la dam bana gëne pourquoi nga melni nga tin gëna bëgg no nga aga ñi ñebe na bëgga ma xa na kari na soro ndambe ina kayina xajati lu tax lolu bu dé la da kessé la defal ma defal man Dakar la judo fa la yaro mo dama wala Sénégal taxale magati nda li la da berinda pourtant Sénégal fe fop la taranga fekk bax ay ndanda ngata ngel ke ngor taxale mo ga fo de berinduda mais ant la da kama mais gëna ñi kata la da kayme nanya nganda ngata ndanga muno tuma ko bayi na yam fi luy problème man d'accord ranke d'accord la rangi place yi non teringa xawa c'est xawa no xawa teringa muno mo la laaj ba pare ngay momay wax ji voilà la da ay place yi à mon avis comment ko ñi place yi awdi ga to bané ki be ko xatma le gambane xay place yi mais la da ni usula ñaan gambane on a ñaan me da la da lomu vrai ou faux ken gambane ta xalu mu ñaanoy oy me yexin on a me da la da lomu ñaaka ningi tanar sigi bare ningi tanar sigi ak nak nga na sigi ken no ke la da le ma xat ki ñaan bege pour ka xala bakke voilà soro beni xallu ngeni ala siri ngeni koma xunya soro beni anti kengo o ko beni ga me yexin la da ken tono kan to tono ka parce que ndena ki ngeta na kota ko certains des vos communicateurs des fois ils communiquent mal parce que ga ko mo be ibe ga ma famu atna mais attends non pas diga me ko xonondine parce que ndal ka suivre quoi ngent 40 pour te dire mais nem tewene live yego lemne yego ga Stephen gamana ko kama après nanu labani na parce que ati ma ni maslanga imaget kharo o fo yumborondi o menjangun kutu ta khallum kundu bo ati saka nga anti la dal ma kan tawretu koma kan tawr saka di manen at koma khungure ani khana bi mati sebeke koma khu nyawren jangalle me tu vois bo saka di gna kunda kon taxay bo ni commentaire ndeni mais aranu labana manen koma ngaya jangalle me bo après o diga mu nyaw ga feni mais juste une question ya poser quoi parce que moi je suis pas contre kianti ngari micro ni caméra ngari yer lengi na fini ko laban sonda mais ki manen ko me xana jangale ça n'a rien à voir do wacci ngajo ponti kebe nay le dabate anyi meytu soni kalle menya nga xarangant kara lol mom yag nañ ko deg voilà oy kenke muko bon
sere sugaro Allah fonkono kebe gemanga mais soni kalle munyano su bu deug joté rek nañ ko waxta de anmugo tongu ngana rona ko ngida ñugo an soni kalle menya ninga anyi meito gar kebe kaba sere be gar ken ko mutte ça fait sino to minga ke ko mano sere be gat gambana ko yimri duru la da nambugo déjà la da gambana ko yimri duru naka fami ñano ya yo ayi nti fami ñano ya lamba gambana ko yimre munduru naka o yan saxi fabi peu importe nga bakde bebe ngana gir jagel ngatteli yexi gambana ko remenya golmi gambana ko remenya na kati yexi ngira nyugo nya mais kubeni gato dinti folake fonto dina hangar muru o muru sumpuntuno kunyanti wacha lada kebe lesiri ngene koma kunya oti kenya na mbuguno ngo fofo khadimare mo yan chare dome gor baxna jigen baxna o sulay fofo de berin dome nani rox ma kan ta kuntuno ngo segene lanyara haqqantuno ha kebe fana ngana goro tora gam khawa onan dunge kenga karo kusona buguno mais on a continué no gamene fanyi ngana mai me fe yo me diga me kefeti o kubeni ga me ykhini lada to kudo kunna khani me deja ngida nyugo lada ni komu yugo khasendi kama nyugo khasenya naka lada ni komu yugo khasendi kama nyugo khasenya naka donc comment ça c'est que serega kenkona akama mal informé ya na ke ko soronda keni lant tinar ko ama ko mamu angar ko na jabi kenga xawga do lada kebe anken sonin kalle menya kube ga torin kana ifamu kebe gan lada sonin kara go barkebe asu kento barkebe mi actuellement il a éliminé non commun aram bege lo non tringa si je comprends bien comment on kenam bege and existe ni me déjà mais on a ñeti domé on a bad on a saare fawe mais ka faire combat ke woliye ko ga mere mun charno ga wurniya andalle me ngana bogo debe noko c'est tellement honteux ani me andaga na dangi me mangana fay anna dangi pression sociale wallo ka kunire mun keri aka ngotu anke nyugo itu yakare keitu remeke kore me nangutu ando sere be ger kita o kana bar me stella o ga fati bane ngere sem biten kado on tinyar bane o ga me mulla o sunan dungo na ke fo bure bugo nga sere su kada nga ke be mulla ndana afficher do me librement xawa xam le ki combat gejan gilgilo gem sare on ti me yakin waccio xamul na me way man fekke mo bobu ngem teke nga sama question man ñi lay la ci ngey ko cheve ngi soro ko na angoto ngem teke nga sere su kada ngati gem man kenya arni soro ñu debu ko no kay bar ko ma ko ke par avant mais ke communication be goma wacha ke réseaux sociaux wacha amenyei an famu mais o xagite dima kebe katka lengar no yo sura me de manam bugno anga kebe mulanda na afficher do me fana je bekera parce que mais il faut nga wax ki parce que an soro ko menacer na kay ndini réseaux sociaux ko kama wala le mais c'est pas le mena le mena ka agar fofo su jofa na da girnya wala le me camera mo mu goma minan kan kan ngur kam jagil ngi jagil an kan minne e golmi golmi mashallah tokondo jam sembala samake limane ni yere leg awa limana ke ala kulli hali asan kunten dunga gala xibaru ben gi ñi baw debe jagile yo ado joguntro fu ben gi ñi ilantro no hakle lanti wutu yo kenyani nali butran khasa koy jamanga na condamné nanti fisre fe oga wakati kebe sasa 21e siècle surtout gadu anam patanta na mungu do komaro su xibare matenga komaro zéro o su sumbana o sare mo bane kia kallenga na rakati o su tona gato kamanga mo bane kia donc ori kenya condamné na koy dunam manchu nanchage voilà o combat kebe o ga kama o ga talan soutenini yo alla gano dema an xongan. Merci beaucoup Andika Ngom. Wa alaikum salam. Tokono jam. Tokono fulay jam Sidibé. Minanke? Tachot Kimbaka. Juste une minute. Question yu ngal mari ngamula ni jabi nanga. Ali manayer. Ngeri yere lutte contre Gambanaru. Les fanke comment ker barega. Parce que comment finirunte anago kama an soni karakama. Nti Kenya mulla Kenya ngeri sigere nada nal butentu ngoy soronga. Nantanti lingin dangan khari Kenya. Voilà. Comment almanto rankama comment ambire mantora no comment ko gilina fe na wachana. No ogana tu fe nke gili nansare me mani sara no gas fe sokon sereda ni me sokon sereda mi nyongo sereda mi selani sereda khanger wora ga soro ben kama a moment nyani
nke do ku soro sambana mando ga me wutu ga du wutu soro ga me wutu du ka to ga kono foto man kita feke no soni kara no ambire ke no kuma ko kegir boni ga ko me nyane exemple comme yeku kara wal foto kara no wala nya bes ko me ay ang se pa kono exemple na yogo wara mulira nyeki nyar ken ko me nya ken ko ren tiyen iyo bare ndu soro wori ko mo haro yim soro ndogo soro ina romo sar medanga ina ta ay ko me nyani entre mesini lomnu kuna to ko maga wal lomnu kuna to maga an wota halo mun nyani me alanta reklamene nanta nyare mneni an mulanga fe indini wala ken lo ko yenga soro kama e kamul kana fanke ke kama berange mu du famo lante tun sere be gananga kenya ni ke du famo na to sere be geninga ke nge fanke ne tinati ke ga ko kama ana be ko kama lo ko yenga ni nke dan ken so ambana to fesinga usunu serbano ko manno naka mende du forome no naka usunu serbano ko ano ko sa amen gundo jara Ouais. minanki Na bogu jakono jakadurumu. jafu Jakadurumu. ali mana manière leng Ori mani funya contre esclavage. manif contre l'esclavage Ouais. ça veut dire ala développer no dans siri Ila ta pratique ko ko siri de. no ko ngara soni ngangane quoi Voilà, esclavage. manen na muma manen xamuma xageriye Bo hibe goro ma ba o sunkundo katunya ni o village nga. Donc o igi kata a cause que tu bara kumarunga. Esclavage ça veut dire sonikel kumaru. Voilà, o ma du kumaru ni o ko ina du o siambara. Ala Kenya saba wonsige wo soron kata village nunga wati numbogi kanunga ir soron yogo no kata me soron kara donc agebe gebe ya comme c'est que mano kumara o kabro jama batinga kendi gintongo imo siri antalu ngoranga au village non no. d'accord merci beaucoup. Kidira Diaspora Télévision est un média de la diaspora sénégalaise basé en France. À travers ce média, nous invitons la diaspora sénégalaise en général et de Kidira en particulier à nous suivre sur notre page Facebook et notre page YouTube. Information, divertissement, sport, culture, religion et diaspora. Vous êtes un politicien, un artiste, vous avez un mariage, une cérémonie, une fête, un clip ou un court-métrage, un public reportage à filmer? Nous mettons à votre disposition des caméramans et des monteurs vidéo professionnels. Contactez-nous au plus 337 53 24 87 87 au plus 337 58 58 23 71.